Parablara pa edimi miti wakati kanga yam son rahia kumbang sonde iya kateka inge tondo tweet vizu ilpus dia abar kusro ni kila songo ya runa ile pa mataptia mora kibai wakatu it sing da me en wilgi yamba ti wodo ni mbwi ni so singe to wodo yolom da yella wodo ne yala nga adu bi zaman dara jo juram pisila yemri na wilgi to sur panome ni wodo me la yursen sakade ta arman pierre bi wende wilga mi ti ya chuga yobla tune bam sampari gado obiyawde ye juga ligidi aren kite to bi na wili gubso panwanga to wili gami to sora yasin yikidi enne ko banasi ambe zuli kanga point bit fama ami valia ta torsdo Sino pazindi zini nga wogor sakata sinyorwa arba jo kiwa rasim pisi la yemrai nebni sasantum do meri wa yimi intigmtaba onwini batbra tameti wogor mera arma pierre be wende yobi kiwa ligdi ni ba mo wini ga metia hal février kiwa resmen ni 2021 wa yumde lati eti son kolore kiwa yobla woto ne absanna papa me ab kiwa ligdi yodo san ya ni nebni sasin na wini go supananga no lesa ob wini ga meti mera rakandika kendele wini tijon wa kiwleb na yob ligda la halan tankane abzulera keten na papam de kriye anasiru nyanda na ga nemni siba si na wini gub supan manga to ton man ergab kiwa tan se le brasing tuma nan ta kiwa yob la bala jusqu'à présent ton ya la katar kibare to ton bon horba to bon wenne la bon hamere taman suguri to ton nimbal ga yida bumfa arjehro na wotonwa wallahi katanenge ton rana kama menga ton ka wum yele baye vonre sanka fo men de minera o ka ton pam kwabra ko bisi nsuye ya fo men jiri bala ya bidona mu ko hore pam nan pam ko hondibo an kali net katal ba wakiliye nimba mbasan kote tibiyo kiwga ligida kenga me anti jide zini ngab sinyor sakda wogoto kanwa la halba ni saga sinida nimba maketinya sabna bokozugo amwini gambala ti kamyo ba yemre pa kende ndu sakda hampati bamzulera pa marokoliye edkela pascalindi ramde ti bamena ga nemni sasini woni gub supanwanga men han kana tumbu bis mere ton kale rat mera ye bis mera ti bala mer ku ton ner kam fa ton kam pa kin école la ton hanya fon fa ka 15 ans ton popelem zambia bu sigi fami to ka 15 ans tenga bal bu sigi la rayak bam dam non la yak bam dam kisi ton han sing tum na kana depuis 2018 ton han sing tum mala ton yela to karatan sakye ton sing ateka et ton tient grève le 5 novembre le ton nous grève hana sa ton sa le 5 février 5 février ton sing atuma le 8 février jusqu'à présent ton katar salaire indiqué la ton da rikida tout le ko ouais tout ça ouais dani tout ça ouais la ko basta la mère son doit ton dit que tout ça nous la quoi mais ton pas ça pis ka sera dum ko rik tout ça ouais tout ça ouais a wusoro ton dit que tout le quoi tout ça nous la quoi ton dit que tout ça yo po tu franc la tu ga me hanki ton katari dik tu lig dik dari wakat kanga sofa da masam joyin wazinga porwa sarda mental sumasam la base tengna gan banda mabsum bonde ti sere san liban pas police municipal la absinya ke ti wazinga porwa te toro sonse ni nebni se basi ne wonu gup supanonga te blagam tabam boyetim te toro lore la base zinga ti camion rama yawlenke masa ya lafiyele ladna ngome wilgi yamba ti zaman dara jo juram pisi ila yemre yirare Burkina Faso tenga to damba asandere coronavirus hibin sabti votuma yursan sakranti Johnson na wilgami ti tim kanga ya tim son somon pour le AstraZeneca wasi ya pipi ti votuma Burkina Faso nimbuida sandaran zoim pame envodi la rien pour un misi ning singeta la fiyo yele professeur Charlemagne Wedrao obseka kwesen wilgi ti somba me ti net fa yum santa yum pila ni pale nyaki toyenze kanore nti pam ti votuma envodi ti larm taba ndigma wenga za Burkina Faso bidkelen kilra ami valien yasi yiti bogod matus kwabra lepis nula yemel la zaka absambonde ti Johnson na lana Amerika tengramba rikenna song Burkina Faso ramba kun kanga ya Amerika tengramba wana an songe Burkina Faso obni di pangani coronavirus zabr wenge min sininga singeta lafi wa yelle kelengara lo horma ambole nemni sa sen yidi umpiga la aniwa tabrikna kendre enke lorto yi anton pame ti bogodom kanga sna yilen tablaram taba anton pake to El que la professeur Salma Wedraogo
asida ton dengandera PPT ninga ya tourne borba bonti AstraZeneca ton singala Q ni hulo rahma yirare runarana ya Amerique tenga en song ton le pam borbato a bonenti Johnson & Johnson ti kan wa me nan paston panga na yelen ti ton zabne banwenga hanke tenga bonti coronavirus bara e ton nan kelendi kya micro en pose Amerique teng barka on pose ambassadrice hambe kane ton na barka bala tune bam sabab ti ton pam ti maruna nan kiti borba teng tawre nyamla hamiti ton tenga soya a parame am paraya bon ya bokanga sabab yinga la abom nam tubna paka soya la soya ham pake ti ton katungon borti ta ton dat buninga wa bara han tur so ninga kenda ya sokangla ne ba han turun kenna ton nan kelen bon ni buida top to ministère de la santé wa han yiti buninga wa minsininga sinjeta lafi wa yelle kelengara lohorum on kolle korbu to sinkede ni nimbuide sam magadlunda lunda tebsa manti bordma atiwa wani zule se vima ponwa et kelen kelaba rati yelamti ne borba han keng tore abuda bani ga humbu ndante variant rama ni borda me vaccin han ka keng tore variant han ki apam da panga net population han bo ni mbuida han sak borba bani ga mbu na coronavirus anam borba men wa menme ambu na sorti variant wa ni me pana pam soron ki ton tengaye la bon hodam tiam ki ba kidba modron dik kwese anta ni mbuida ni ka fa sak lui sa toro ti vaccination borba ton singa a pam panga PPT bordma ya juin wa kiu lesme yibu lab konsolo totob nam borni buida lesin yida neb tous pista la tabo lesin zuem pameti bordma lesin gese je wa kiu lesin piga la yopo wadari Burkina Faso kane ya sinta neb tous pila tabo la kobosnu la pista la yobe la mara signora le point neb ko la piso la wa lesin man kalam sikere ni coronavirus wengo Nyokorlo yel masalad nangumi William ba ta marque konrit bamba sinya Burkina Faso sinya sodara yemre sinya nasanteng sodara France sodasa sambe Burkina Faso to bonti barkana torsaba bamba beba tumda sabon utun ti William ti ari yumda yumtu sey le pisiwa ala ninkanga sabara sombe wa i barkana torsaba yumoto ne William to yum tumna abe sabe Renda nyinga obtenga me nanti kasere Burkina Faso tenga torsaba arok ma Christian Kabore na nyehne ba la pose uzama mbiro la wena tasi la nyesra point obtien sa yela butotore entorse tout goma Burkina Faso pakantara sudasa pakantara Burkina Faso ni barkana limpasa G5 sa yela sudasa bidu toto ampama aberange zambelongo to wersin wiltondo sekavori Force Barkan soda sa tawl so absence sa tumde Burkina Faso kan de tenga na barok ma Christian Kabore ton ronder ba metbana jini yesi a general Malcolm Reed tunuga ne karar kanga zek mek bu to lenta tenga na barok ma Christian Kabore nem se singo son honnen taba to pakantal me anoro sinkene zabrane dans so bon sa français le Burkina Faso den kenga tawlan wili. J'ai toujours été reçu en audience par le président. Tenga na singan dir de mam wakat la wakat budfa ninongolom la woli ti larme sonda sinkene yon korla yelle sayel la babra deli abum sincerda ti mamewa en pousba wona watnedo lam leben le killen tunu bene en kumus tumoni sa fagil keppe mam sinda zen tume to ta mam tumda han sabotonri leben le tunu de bene le en wuligidi Burkina Faso sodasa ne falan sodasa pakantala sin ya no sin lamtaba en tumno leben le pahada bene le zek dom koyesi pour de barka ding. Tous mes remerciements pour cela. A généralement lui a force barkan na tawli jeu ki yum to sey le pisiba son lori la zending tabana lori abla mon kum sa tout mon ici bam soda sa le passé ne 5 sayel la soda sa san larm taban tume sayel la babara la a wiligam tibam san larm taban tumbo tonuna ya sababin kite ti julue sa san ba larmambo sayel la sura le pas ni Sahara. La plupart des opérations de Barkhane na tuma usono ra fa gil kepewa ya sanyar de zabara pour sindaton wilgi ti Barkhane ra nganda tala soda si sayel la me soda handa bebenri Mali sodas Niger Tchad
le ben pa ne Burkina Faso son wan ton yid zang fasi je seng Sahel la soda sala na mataba ya larmental me zabre point au son wiligidi force barkan na son na Afrique sodasa atob zabanin tan so ben sodsa del ni dig pangara tolon ya sombu tikite to beton zabre bu to tole delam to yelam ti runda sodasa san be Sahel lonwa apte men ke len king taw nen tiebo tan so ben sodsa des coups aux groupes armés terroristes force barkan de sodasa san be Sahel la soura ya bam tusenu me abanambo ba pusuka kala yum tusayi le pisila yiba Burkina Faso minsininga singeta tenga hala temsa taba pakantara yilla alfabari of sera Japon norehda akato masaki ya sna yilim pamendere kuni hal kun chenga tuliga mihtia mui la Japon tenga ram nyakyam anna ko Burkina Faso ni mbuida ya mui ligidi sin yikede miliara yibu la million ko hnu la brike na songo rodro la Burkina Faso zanga ni mbuida top songo ni kuma birkelem pamvenma ne birange zambelongo ya sen kelen tutunu ne nutika la Japon am ton dik mui meta yik ton sefa miliara yibu la million tous kwabra antas Burkina Faso den anemni sinde raboto la buligam tabna ya kala bilfu kitab son nemni nusum patata poronwa la ben na yi minister ninga sengeta zutab kunga yela nangi hel kanga sinkela masa buligam tabna dik kala men 15 ko so point Société nationale de gestion des stocks de sécurité alimentaire kwaira sonazesson ligning mepsam pama William Tabanandi Kalamen 15 sayan tum no bu to pour un sanayile de nimbi de ten tume an yidigi la ne ya tum no ning singeta pakantala yelle an nangi hel kanga del minsininga sengeta Burkina Faso la temsa taba pakantala yelle wuligame te kuna son kon ay bum sun son et Burkina Faso alzeka kelle yidigin ken tawri te bala mas masa pour un Burkina Faso abe zule pour un wala yon ko localement la fio yelle lebele passé yeli bu toto le tenga santari andati digri afin qu'il ke pesen yika miliara yibu la million tous kwabra son raboto les apona msandi konkwa asana ndika makaneli wa ay bum sun passé de le volo papa sun pa mané sil fant raboto la alphabali wiligam te bum sun na son te baleri wa Burkina Faso kanda son komuya absan ton randi kan songa apayid kwa bazu pina la yobe la tiwanda me ay bum sun na wa far yeli bu toto Examen zemse kibay na nkengani tondo Haiti tia bilad na wati parada mora kibaya Haiti solomwa ti wilgi yamba ti ninga obsondolo gofne mazuga wotonwa to biura sakadanta Ariel Ariwa bam rikaptumna nsinge talata jeu wakiura hampisi yumtuse ile pisi la yemra hanlora la ninkanga saba zeka kwesi wilgi tibam na nkengani tumda tawre na ila ti yela fangil kapi ton lili bazinge wala sansirada la kele ngligami to biu piso pu ila yem la wutune tinyare yaiti kele mbang tini kanga saba a Ariel Henry ninkanga saba ya Nelson toko nora yo pu saba na kudra saman kalama opson kwa Jovenel Moïse san dorlore Haiti gouvernement zugu bi de kele mpama bi range zambelongo to wersi ngligdo masa Haiti lam tala premier ministre parlera central bank minim alebe yi premier ministre nord kateka a Ariel Henry ya net central yo mpiso po ila yemre dar san ketan tene te Haiti tenga na ko drop san kwawa abraham de zoyak bam tabna yi premier ministre sindeng tabna ko ba jeki ura ma yo position lori de leptom da singre botonra abi kamen yana so akadi bil porin sindeng ap tawre yinga Ariel Henry wilgam tibam na se brab suka kelen ken tawre nezulu ni si sembe tema sanba tinuk patatam pora limpa ni si ale amdaba sembe benra abibma tifangili kepisa tibali ya zulu sembe benre angidra nimbuida na taba alebele wuligam metibam na yonrame ali mesi ele fangili kepe antonre ti votram zindi wala nimbuida lebempa ne tenkilem sa fangili kepirabo sane Ariel Henry Zulu ning sembe Haitiwa ya Haiti nimbuida men somman pa ma yelti la yela fangili kepe jini sortoin jindeme sampa wala bahiyarda lempa ne votramba tibale yel 15 fangili kepe ya nisal yel serdi sinkine Haiti na kodra saman kalma Ariel Henry ko sa metablik si bagal sentar panga anta ni mini sun tom da boton la sanna yile taburu le yilemi la sanantin ya tina yizumawa la kura nan ton romani Haiti ade msambisi ya ne de zaman zemsa kiba ya wotone ladra na kelem paran mora kiba ya kwilimse usi fangil kapi ikelane renga wena le wulgirbe woti kibar simbi tele watastaba